همتون سلام علیکم دوستان عزیز، شما در کانال تاج авто قرار دارید. برادران امروز شما را از نرخ و نوع پورترها با خبر می‌سازیم. با کانال ابونه شوید و لایک معمولا فراموش نکنید. اینا رفتیم برادران. یک از نرخ و نوع پورترها شما را با خبر می‌سازیم. لایک بزنید، ویدیو پادیلسی کنید. رفتیم. اینا برادران. سالا چاینکا سال 2000 برادر. موتورش چه میشه نه؟ راستای میشه نه موتورش؟ راستای میشه نه موتورش؟ موتورش راستای میشه برادر. نرخ شانس است که 75000 سوم فسیان بنا برادر. از نمرش نمیبینیم با سودا کرده. تلفن که سودا کردیم بالونش حالتش بهتری برادر. ناو حالتی салонашона дута электропакет аст. салонош лахта буд аст бардаро. Мошин химическая шудагӣ, нах пина бардаро. Коробкаш механика. Ҳолати балони қафоям нав бардаро. Номертон пешанга ко. Документош ҳастайна? Қисматро утилизация дора бардро ин номеро. Соибаш 92 996 66 46. Хайдар бошад марҳамат. Не яхте дига портер. Я портер як меша. Солаш 99 будас. Мотораш паста меша. Чанд стекон ақча? 68000 сомон. Лати балонашам хуб бародаро. 68000 сомон сиан. Бо мана савдо кан мекитон номерошона мемонем. салонош кожа бародаро, коробкаш механика. Документош ҳаст меамак? Документош ҳаст ме? Не. Документаи набудаст бардор, техасмат утилизация надорад. Рақамои телефон 92 855 72 04 918 13 94 88. Херадор бошад марҳамат. Ина инҷа бо ача сиёма мекунем. Чанд то секо? Чанд то се? 6000 ина бардор 6000 сомон фасиан. Солаш айна? Солашан? Сола 2001 бардор. Ай деко. Техасмотр утилизацияш ҳаст. Техасмотр утилизация дорад на? Ҳама чиз дорад. Ҳама документош ҳаст. Документош на. Нархши газин нархши 60000 гусидан 60000. Рақами телефон ҳаст меонҷо? номи телефон то ҳамҷо ҳаст не? Рақами телефон ҳаҷа ҳаст ко 110 12 97 77 92 602 25 20. خریدار باشد به این نمره زنگ میزنید، ماشین با سودا میشه. باردارو معلومات کیا بانگو 3 ماشین واگونی باردارو فلای 2020 موتورش چه میشه موتورش نه 133 حالتی بالونش نو باردارو دو تا الکتروپاکه باردارو салонош кожа бародаро. Ози дурнаш нишон метем бародаро. Нигоҳ кунед. Мултирул бародаро. Коробкаш механика. Салонош кожа. Монитор дора бародаро. Обогрев сидений. Кондиционер, печка, датчик полоса. Датчик полоса мани. Mana датчик полосаш. Тегна хунук мунанта ахалдини. Обогрев сидений, охлаждение сидений. Ҳаст бародаро. Обогрев рулашам будас.
Короче, полный наворот бардро. Az як бермешам нишон матем бардро. Хушро нигоҳ кунед. Ҳолати балонаша нав гуфтем. нархше 190,000 сомон гуфтем. Мошин бо савдо мешавад бардро. Рақами телефон барои маълумот 92 705 36 68. Харидор бошад ба ин номеро занг мезанед, мошин бо савдо мешавад бардро. Марҳамат. Мошин вагони соли 2015, мотораш 133. Ина марҳамат бардро, салонаш. Дута электропакет, мультирул, коробка механика. Салонош кожа бардро, пробегаш 204,000, мониторам доштааст. Техас мотор утилизация шайбе? Мама шайбе. Нархаш? Нархаш 115,000 сомон гуфтем. Мошин бо савдо мешавад бардро. Рақами телефон барои маълумот 92 736 04 09. Харидор бошад ба ин номеро занг мезанед, мошин бо савдо мешавад. Марҳамат. Ина бардро марҳамат Porter 2. Соли 2016 мошин вагони бардро, мотора 133. Мошин обзор мекунам, хушро. монитор, Android деги. Ҳолати балонош нав бардро. Ҳолати салон бардро, дута электропакет, мультирул, коробка механика, салонош кожа. Так, мониторшам будааст. Пробегаш чанта ина? Пробегаш чанта? Пробега 193,000 даст бардро. Шонзе худашта толба. Харех. Утилизация Техас мотор ҳастми? Техас мотор утилизация дора? Ҳама шайбе. Техас мотор утилизация дора бардро. Нарх чанд гуфтед? 120 гуфтем арзон кам метавонад. 120,000 сомон гуфтем, мошин бо савдо мешавад бардро. Рақами телефон барои маълумот 92 955 99 29. Харидор бошад ба ин номеро занг мезанед, мошин бо савдо мешавад. Марҳамат.